Abi kay wala tay jote mga buddy, di na ta mangita og paagi para makakwarta. So karon mga buddy, ubanay ko ninyo for today's video mga buddy. Ubanay ko ninyo kay mangita na sa taog pamaagi mga buddy para makakwarta. Tara, let's go. Padong na ko ngadto sa may planta kung asa ko magkuhag item mga buddy. So Domingo man karon mga buddy, na ako'y tindira mga buddy nga maoy akong bindan sa ako ang baligya para makarelax ko at the same time makakwarta. So karon kinahanglan yun nato mangitag pamaagi no para makakwarta na kay di lang ta ingon nga magsalig sa atong sweldo kaya atong sweldo igo ra gyud ta mabuhi aning kalibutan na. For today's video, tara ubanin ko ninyo naabot na ko diri sa Siargao's Bounty Seafoods kung asa ko nagtrabaho o kung asa sa nako gikuha ang akong produkto para ibaligya og gibalik-balikan sa ato ang mga customer. So karon thankful kayo ko guys kay grabe kanindot o grabe kabuutan sa company o sa kay iya gitang gitagan og opportunity guys nga ingani bitaw no grabe sa daghan akong nagian nga trabaho guys diri ra yun nako nabati ang kanindot o grabe humble kayo ang tag-iya guys unya kinahanglan nimong muporsugi kay grabe ang ilahang gihatag bitaw nga mga blessings mao na nga ikaw dapat dili kay ingon magsikreklamo sa imong trabaho mas okay gani na kay naa kay trabaho no ang uban nanginahanglan ba og trabaho nya ikaw magsige pa jud yaw-yaw kay ang imong trabaho kapoy imong kauban dili nara sa imong hunahuna kung saan nimo pagdala. So mao na nahuman na ako og sulod og recount guys. So muadto na ko ngadto sa tabunok para ihatod og deliver ngadto sa ako ang tindira, ako siyang binlan sa ako ang baligya para sa maka-relax. Then mao na nga maka-relax ko while day off man. So dapat makakwarta sad no dili ingon nga maghuwata sa ato ang sweldo. Abi kay di off nila na lakwat sa dito, lakwat sa dire. Mo na nga after the following days ngutang nga sad. So dire guys, dire ra nga ako ang pinakanindot nga pwesto no na nagpasalamat jud ko sa tag-iya dire kay wala gid ko niya papahawaa bisag kanang naara ko sa kilid nag pwesto no. Nindot kayo kay nisalig na sad sila sa kuha ba no nga nibilib. Lingaw ko kay tanang moagi diri pangkatawan ko sa akong mga kaila. Sige lang. So mao na ni guys, padong na nga ako ang tindira og salamat sa inyong pagsubaybay og sa paglantaw sa atong mga video guys. Adios.